गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल देवासा विलेज ब्लॉग। आज आम बाहरचु आंब आनिया देखिए नगी धरी मुंडे खरा बहुत जोरे मुंडे आम ए गचर चढ़ी आंब पारू। चलते आज ये आंब पारिया बाहर आम आंब चलन जा। तो गाइस देखिए आम पलि आसलु आंब गछ पाख सब आड़े आंब गछ मैंने आगुरी आसिक बस आंब गुटे आंब पाचि सारा पवन पड़े से गोटाऊँ गछ चढ़ा हम गछ चढ़ी आंब पारा हम कड़ाईचु आंब पारी कहीं के आंब तोड़ आस देख टे आसल आस यूट्यूब छाड़ मैंने दी भाई भौणी आस आंब पारी सुन देखिया देखिया केते एठी तोड़ देखिया केते आंब देखिया से मैंने एति आंब गुटे गचरू आंब पड़नी आज पड़नी ओके हाँ गोटो तो आम गाई जा आंब पारिया रेडी हो साइकेल नहीं बसले आंब गछ पाक पलि आसलु ए आंब पारू साइकेल साइकेल नहीं जाइचु गोटे पाचिला आंब मु पाइली गोटे आंबटे पाइली लेकिन चढ़ा काई तो गचरे आ गोटे आंब पड़ला पटे पाचिनी बाबा रेडी गछ चढ़ी पारे गाईटा बड़ हूँ कई जेड़ा बाइक जाइकी से ऊपर चढ़ी आंब पड़ाब देखिपे से गोटे आंबटे पाची ये देखो ये आंबटा पाची जाऊँ पारू आम बर्तमान गछ चढ़ा आंब तोड़ा हम पिछे आंब पूरा पाची जाए पट बाईटार बहुत पाची देखिए से भाई पड़ो पड़ो तले पड़ो मुंडे एकाधरे देखिए आंब के पड़ू गछ दुमा हो देखिए सब आड़े आंब ये पूरा गुटे से कंटा बुदा भर गले देखिए खाली गुटे चलती पाचला आंबरा खाली कौन गुटाऊ कंचा कुचे सब ये कंचा कंचा आंब मु खाली गोटाऊ जगह करिया पड़ो ए सब आड़े छिन छत्र हो पड़ो तो देखिपे गछ उपर चढ़ी आंब पार्चे कई पूरा कामुड़ी हालत खराब कर सारे बहुत ऊपर को चढ़ी आसी पलि आई देखिए किसी आंब मु पकई सारे अलरेडी तौक जाऊँ गुटेबू तले चलन जा कि मैं ओल्ल पड़ी केते आंब आम एकाठी कलुणी देखिए
ବହୁତ ଆମ୍ବ ପାଚିଲା କଞ୍ଚା ସବୁ ପୁରା ଗଛରୁ ପାରିଦେଲୁ। ତା ସହିତ କାଠ ମଧ୍ୟ ପାରିଲୁ। ଏବେ ଗୋଟେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ପୁରା ମମି ଆଉ ବାବା ତ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଆମ୍ବ ପାରା ହେଉଛି। ଏବେ 2ଟା ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିଛୁ ଗୋଟେ ଫୁଲ ହେଇକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଆମର ଅଧା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ଏବେ ସରିଗଲାଣି ଆମ୍ବ। ଏପଟକୁ ଏବେ ଆସିକି ଆମ୍ବ ପାରା ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କୁଆଡ଼େ ପଡ଼ୁଛି ଆମ୍ବ କ'ଣ ପୁରା ଡାହି ସହିତ ପୁରା ପଡ଼ୁଛି ତଳୁ। ଆଉ ଇଆଡ଼େ କଣ୍ଟା ଆଡ଼େ ଅଛି, ଏ କଣ୍ଟା ଆଡ଼କୁ ଆଣିବ। କଣ୍ଟା ଆଡ଼େ ପଡ଼ିଛି ତ ଆହୁରି। ଗାଇଜ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଆଗେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଆମ୍ବ ତୋଳିଆ କିପରି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ। ଏବଂ ଗାଁ ଗହଳିର କଥା ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ। ଏମିତି ଆମ୍ବ ସିଜିନ୍ ଆସିଲେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଟୋକେଇ ବସ୍ତା ଅଖା ନେଇକି ପବନ ଯେମିତି ଆସିବ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିବେ, ଯୁଆଡ଼ୁ ଯିଏ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଧରିକି ଆସିବେ ଏବଂ ଆମ୍ବ ପାଖକୁ ପଳେଇବେ, ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ, ଏବଂ ଆମ୍ବ ଗୋଟେଇବା ଲାଗିଯିବେ। ତ ଆମେ ଆମ୍ବ ତୋଳି ନଥିଲୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି, ଭାବିଲୁ ଆମ୍ବ ତୋଳିବା ପାଇଁ। ତ ଆଜି ଆସିଛୁ। ତ ଆମର ଆମ୍ବ ତୋଳା କିପରି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।